Game tayo. Okay guys, good morning guys, good morning. This is CMPBL Shipmano Papawis Basketball League Season 1 Team Alpha versus Qatar Airways. Nagdi-dribble. Tumira ng Chris. Wala. Neil nagdadala ng bola. First round elimination so guys. Neil naghahanap ng kasama. Pinasa kay John Terona. So number 4. Pinasa kay Neil. Pinasa si number 8. Tumira. Wala. Nakuha ni number 12. Pinasa ni Muhammad. Muhammad number 21. Nice layup by Muhammad. 2 points by Muhammad. Pag nakabuelo si Muhammad Neil nagdadala ng bola. Neil to number 14. 24. Oy, puli by number Ni Mikey. Oy, grabe, ganda ng mga pasa. Muhammad. Nice 4 points by Muhammad. Back to back by Muhammad. 4-0. Neil. Neil to number 4. Dribble. To Neil. Neil to number 24. 24. Jump shot. Pasok. 2 points by number 24. Number 22. Ayag. Ayag. Tumira ng Cres. Wala. Nakuha ni John Terona. John. Nagdadala ng bola. John. John. Pinasa sa number 4. Number 4 to Neil. Neil naghanap ng kapasahan. Tumira ng Cres. Wala. Ayag. Ayag. Tumanson. Bang! Okay, number 5 oh. Manson. 3 points. 7 against Sensitive oh. Okay. Number 8. Number 8 nagdadala ng bola. Pinasa kay Neil. 7 minutes and 30. Neil tumira. Meron lang press. Nakuha ni ang number niya. Number 12. 7-2. Manson. Manson to Mikey. Mikey tumira na sila. Nakuha ni Muhammad. Tumira. Wala. Number 4. Pinasa sa number 24. Tumira. Wala. Happy birthday pala kay Erwin Druyan. Hapon. Manson to Ayag. Ayag. Pinasa kay Muhammad. Pinasa kay Mikey. Mikey nagtitribble. Walang napasahan. 10 seconds. Number 8. Balik tayo. John Terona. Terona. Pinasa si Mikey. Mas Muhammad ah. MJ Lopez. 9 against 2 ang ating score. Number 8. Number 8. Pinasa si number 4. Pinasa si number 8. Wala. Nakuha ni Muhammad. Muhammad. Nagmamadali. Pinasa kay Maya. Nice pass. Muhammad. Galing talaga mag-play si Muhammad. Number 8. Terona. Pinasa si number 4. Number 4. Pinasa si number 8. Wala. Nakuha ni Manson. Nakuha ni Muhammad. Muhammad. Titribol. Wala. Pinasa kay Manson. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni John. Nakuha ni John Terona. John. Isimuba. Yung ano, sila Dave, yung pangalan kasi makapagano na ba sila? Hindi pa sila nakapatay. Oh, hindi pa di ba? Oh. Kahit Qatar ano na.
Wow, grabe. Sabi ko na ba eh. 3 points agad eh. Pirito. Dave Kami Pirito. 14 points and 15 na. Okay, score natin guys. 14 against 4. Kuha ni number 14. Out. Ang bola. Isko. Dave Pirito. Dave Pirito. Nakaraan na dyan sa Timulangan. Kailangan ganyan. Kaya nga, dapat Nice shot by Hill. Malaki. wala pala si D-Max. Hayag. Ganda sana laban nun. Hayag. Binigay kay Hayat. 3-pointer yan. Grabe, ang dami yung mga 3-pointers oh. Wala. Tigna. Hayat. Hayag. Hayat. Nakuha ni Okay, Dave. wala pa. Last spot. Last spot. Dave Pirito. Good John. 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 Wala. Ulit ni John. John tumira. Kabuhan. 8 against 14. 3 minutes and 2 seconds. And the first quarter. Hayag. Team Qatar Airways versus Alpha Sports. Wala. Nakuha ni Dave. Dave Pirito nagdadala ng bola. Dave. Dave pinasa. Apat na lang. 10 against 14 ang ating score. Kalma nagdadala ng 2 bola. minutes and 30. Ay! Kaya na naman. Ah, grabe! Mula lang 3. Grabe, dalawang Dalawang. Dalawa. Grabe. Dave. Dave Pirito. 17 against 10 ang ating score. Walang napatangan. Ginawa ni John. John. Uy! Pinasa kay Hill. Hill na ito point by Hill. Grabe. Grabe. Mata na yun. Hayag. Hayag. Hayat. Malakas yan. Hayag. Walang napatangan si Hayag. John. John. Dire-diretso. Nice shot by John. Grabe naman yun. 14-17. John Bisto. In favor of Qatar Airways. Ah, sorry. Alpha pala yan. Alpha yung naka-Qatar Airways na uniform, guys. Hayag. Tinira. Wala. Oops! Uy! Nakuha ni Dave Pirito. Dave. Dave. Pinasa. Kalma. Kalma nagdi-dribble. Kalma. Uy! Grabe. Nice shot by Kalma. Kalmado. Kalmado. John. John Bisto. Nakuha. Grabe naman. Grabing check na yun. Ayan na naman. Sa 3 na naman yan. Hindi na naman ang 3. Ay! Okay ka na. Hill. Nakuha ni Hill. Nakuha ni number 9. 40 seconds. Number 9. Nagdi-dribble. Bisto. Wala. Kuha ni Kalma. Kalma. Nagdi-dribble si Kalma. Pinasa kay Hayag. Hayag. Butik na. Hayag to na Kalma. Wala. Kuha nila ang rebound. Number 18 to number 4. Tumira. Wala. Last. Number 4. Number 9. Dave Pirito. Dave tumira ng press. Wala. And of the first quarter. 19-14. 19-14 ang ating score in favor of Team Alpha. Oh, next part. Able ka na, able. Una sa puti. Able. Katangan. Alpha. 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 Okay, second quarter na ito, guys. Back to the ball game. Kalma. Wala. Nakuha ni Don Tirona. Doon to number 4. Number 4. Agawan. Kuha ni number Grabe, may mga galaw. Galing sa labaw. Ah, ganda yung mga play nila. Number 4. Galing mga steps nila eh. Number 4. Ulyaw. Ay, Stulyaw. Pinasa Uy, sa- grabe to si ano.
Nakuha ni number 12. Pinasa ni Kalma. 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 Wala. Patay, libre. Libre si Mama. Wala. Nakuha ni Rarantuna. Pinasa kay Jun. Jun Tirona. Na yun? Tulyaw. Tulyaw. 3 ball nakuha ni Mikey. Pinasa kay Muhammad. Yako! Grabe. Alam na. Huwag ka nang sumabay. Count na yan. Number 22. Alpha. Number 12. Number 12 to Mikey. Wala. Nakali Muhammad. Ah, grabe. Rebound. Bound pa. Tulyaw. Tulyaw ng dribble. 23-14 ang ating score. 7 minutes and 46 Pinasa. in our second quarter. Manson. Number 5, Manson. Manson. Sultana. Uy, Kalma ba? Nice jump by Mr. Kalma. Wala na, napako yung 14 ng ano, Pinasa. Inira. ng Qatar Airways. Yun, no? By number 20. Pera niya. 16-25 ating score. Hindi ko alam kasi Sino ba yun? nakatago. Kuha ng rebound. Kinuha ni Tulyaw. Tulyaw. Tulyaw, Patrice, wala. Bound by Muhammad. Muhammad. Muhammad dire-diretso kay Manson. Wala. 2 points by Muhammad. Lumubo na. 27-16. Number 4. Tulyaw. Tulyaw. Kuha ni Muhammad. Intercepted. Back. Grabe. Grabe naman yun. Nako, delikado si Muhammad. Baka rated na to sunod. Uy! Okay, back to the ball game tayo guys. Number 29. Number 29. Number 9. Number 9. Uy! Grabe. Number 21. 21. Hindi kaya talaga. Number 29. 29. Pero malaki din kalaban eh. Kay number 4. Maliit. Oh, tingnan mo. Tulyaw. Tulyaw. Wala lang kasing depensa. Number 9. Number 29. 31-18 ang ating score. Number 4. Manson. Manson. Manson tumira ng press. Wala. Kuha ni Muhammad. 3 points na naman. 34-18 ang ating score. At change pa. Sayang, 14 na naman. Dave Perido. Dave to number 8. Number 8 to shooting. Tumira ng tres. Wala. Nakuha ni Manson. Nakuha ni Dave. 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 Nice pass. Sayang. Paano replacement ni Tommy? Nakuha ni number 22. 22 to Manson. Wala. Number 18 tumira ng tres. Oh, grabe. Chris. Grabe, nakatatlo na yun ah. Grabe si ano, Martinez. Oh, grabe. Akro. Paul Martin. Akro. Dito na yung player ng Adol. Gearbox. Ah, First throw, wala. dumating na yung players ng Herbox. Ex-Hasla.
Besto, second throw. Wala pa din. Kuha ni Hayag. Pinasa. Pinasa sa number 18. Uy! Wala. Hindi ka na naman. Grabe. Kuha ni Perito. Perito. Nice shot by Perito. 20, 37, 3 minutes and 25. Anton. Anton nagdadala ng bola. Number 18 to 22. Back to number 6 to 22. Hayag. Number 4. Konti niya. Hayag tumira. Besto. Halika lang si Cristo talaga. Talagang kapahapon. Ganda ng move ni Besto. Besto. Ganda Manso yun. tumira ng 3. Wala. Ang lalayo ng titira ng mga alpha. 17. Puro mga shooter. 18. Puro mga shooter. Number 18. To Hayag. Hayag to Manson. Manson tumira ng 2. Ah! Nice intercept by number 4. Sabi naman sayang yun. Perito. Grabe si Dave ah. Pinasa. Ay! Ay! Wala. Score sana. Score na sana yun. Number Oras natin, 1 minute and 43 and our second quarter is brought to you by C. Imperial Chef Mano Papawis Basketball League. Nice intercept. Nice defense by Toredo. Dale tumira ng 3. Wala. Short, Hayag. on by Hayag. 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 Step. 2 points by Mr. Hayag. Oras 1 minute and 12. Number 8. 22, 43. Ganap ng pasahan. Oy, libre sa ilalim. Ah, Nice shot by Nice Mr. pass. John Besto. Sa Besto. 24, 43. Hayag. Hayag to number 4. Kuha ni Hill. Pinasa kay Dave Perito. Grabe naman yung Ang bilis. pinsa na yun. Ang bilis ang depensa. Ano tawag ng Manson bola? tumira ng 3. Manson! Wala! Wala pa rin. Kuha ni Manson. Kasi bukas sarado si Fred. Neto shoot! Walang nakatahan. Nakuha ni Chuti. Diretso. Nice pass to Perito. Perito, number 3. Basket. 26-43. Last 12 seconds. Manson. Dadala ng bola. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, and the second quarter. And of the second quarter score 43-26. Picture muna ako. Picture na picture. Tulyao, Patrice, wala. Bound by Hayag. Ito nga. Neto shoot! Muhammad. Besto. Didik, shout out. Didik. Parado. Julia. Kuha ni Muhammad. Muhammad ang pagbaw. Muhammad binigay kay Pagbaw. Romero. Nice block by Tiruna. Tiruna nagdadala ng bola. Tiruna. Pasa kay Neil. Back to Tiruna. Nice shot by Tiruna. Grabe naman yun. 28, May ano na, may chemistry. 28, 45. Pasa kay Romero. Number 7. Romero, Patrice, wala. Kuha ni Tiruna. Pinagay kay Neil.
Neil to John Tiruna. To number 4. John Tiruna. Nice save. Grabe si John Tiruna. Mahabol na. Ayan na. Ayag. Line ball, kita na. Umatras ka. Step on the line si Ayag. Number 4. To Besto. Besto. Nice! Grabe naman galaw na yun. Ayag. Ulang sa post. Grabe. Neil. Neil nagdadala ng bola to Besto. Besto. Wala. Nakuha na John Tiruna. Malaki. Ayos na ka. Wala ground foul. Besto. Besto to Neil. Neil to Neil. Wala. Malakas. Kuha ni Ayag. Ayag to Kalma. Kalma. Pinasa kay Muhammad. Leading. Out sa'yo. Bonus throw. Wala. Kuha ni Besto. Pinasa kay Neil. Neil. Lay-up na. Oy! Grabe. By Lelio. Ayag. Ayag. Pinasa kay Muhammad. Muhammad to Ayag. 6 minutes and 31. To Kalma. Uy! Ni number 4. Still by Tulyao. Oh! Besto. First row. Wala. Pasok. Ayag. Ayag ang dala ng bola. Romero. Romero. Okay, nakalusot. 39-33 ang ating score. 6 minutes remaining in our third quarter. Next game, magandang laban to. Airbox versus Qatar Streb. Ito Besto. Besto to number 4. Uy! Veterans. Nice shot by number 4. Tulyao. Ayag to Romero. One number 4. Tulyao. Uy! Romero. Romero. Tayo 5 minutes remaining. Free throw by Romero. Second team foul. First personal foul. First ball, happy. No good. Ay, Kajin, pwede na tayo. Pwede na, pag-sumot, pwede na tayo. Second throw. Wala. Ayag. Ayag. Ayag to Martin. Ayan naman si number 18, Martin, wala. Wala. Uy! Ay, sayang. Pasa. Wala. Alam mo si Ayag. Ayag. Back to Ayag. 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 Magdamagda. Diretso. Wala. Oras natin 4 minutes and 20 and our third quarters. Uy! Bro, ay sayang. Ang bilis takbo talaga to.
Ang bilis tumakbo eh. Line ball. Ball lang yung ano eh. Tatlo. Maganda ang depensa siya, no? Nice. Yun, oh. Ay, sayang. Sayang. Lapit lang. Manson to number 4. Number 4. Wala. First strike po. Warning for goals. Second throw. Wala. Wala. Kuha ni number 9. Number 9. Nagdala ng bola. Pinasa kay Hill. Hill. Wala. Habol ba yan, no? Martin. Tumaya. Oras natin, 3 minutes and 18. 49-35. Manson tumira ng 3. Wala. Nakuha ni number 9. Nakuha Oh, bilis talaga, oh. Oh. Nice defense. palagi. Kaya, Ayag. Ayag to Martin. Martin to Ayag. Martin. Walang nakasahan. Ni Ayag. speaker. Lobat. Ayan. Pinatay lang. Ayag. Ayag. Pinasa. Nice. Oy! In. 51-35 ating score in favor of Team Alpha. Mendoza! Tambak na. 55-35. Uy! Ano pa ulit? Oh! Number 9. Number 9. Ay, mabilis lang. Mabilis lang. May tinawag ko. Manson. Then. Oops! Mabilis si number 9. Basket ni number 9. 2 points by number 9. Doon na nag-bistos. Yun, oh. Dumating na, oh. Number 22. Pinasa kay Manson. Walang nagpapantay. Patay. Oy! Grabe, butas. Lumubo na. 57-37. Number 9. Number 9. Oops! Ay, blocking foul din. Oh, last ball possession niya. Second. Ay, sayang. Doon na ulit kulang. 11 seconds left in our third quarter. Martin for 3. Wala. Wala, 2 seconds. And all the third quarter. 58-37 nothing score in favor of Team Alpha. Si PPL. Papaus pala. Hey, ready? Number 12. Manson. Mira. Wala. Nakuha ni Kalma. Kalma to Muhammad. Muhammad to Manson. Manson tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Tiruna. Nakuha ni Dave Peredo. Shooter yan. First row. Wala.
narinig? Wala pa rin. Ha? Hindi? Score, Stephen. First round. 19 points. Laga. Basket. Sarang pumasok. Okay, this is the final quarters, guys. Oras 9 minutes and 36. 58-38 ang ating score in favor of the Dark Team or the Team Alpha Sports. Peredo, Robesto. Uy, Tiruna. ay malakas. Ano sige dito? Basket. Peredo, pasok. Sayang. Sayang. 40, 58. 40, 58, 18 points. 57. 18 point lead. Muhammad. Muhammad, Muhammad. Pinasa. Uy. Kay Kalma. kalma. Grabe. Mga shooter. Bola. Grabe. Layo ah. Wala. Hindi na lang pumasok. 7 3-point na ang nagawa ng Alpha. Sila Berto. Number 4 to Hindi be na replaced. tres. Takas. Wala. Nakuha ni John Tiruna. John Tiruna. Oh, Ipanga. Ang nagagano sa akin. But, Oras 8 minutes and 15. basket. Dalawa na, dalawa. Dalawa na, dalawa. Dalawa. Dalawa na si Mama, dalawa. Tiruna. Second throw. Wala. Bambay Muhammad. Muhammad. Diretso. Wala. Nakuha ni Besto. Besto. Diretso. Galing, grabe. Inabot mo na. Manson. Kaso na, dinakaano mo kung sayang ulang. Manson. To Muhammad. Ay, grabe. Easy basket by Muhammad. Nice follow up. 63-51 ating score. Besto. Besto to John. John Tiruna. Oh, mayroon uniform na kayo ah. Sino lamang? Kalpa? Number Malakas talaga Alpha. Kaya ngayon, nagdagdagan. Ay, dito pala si Renzo eh. Oo, doon pa siya no. Oh. John again. May newcomer tayo. Wala pa rin. John Tiruna. Yan ang taga-team Airbox. Wala. Nakuha ni number 4. Wala again. Ayan. Ah, doon. Basket. Tambak na 20. Ito talaga nananama to eh. Kaya nga, hindi, pag nakabulo lang yan. Oh, grabe. Grabe no. Perido. Dave Perido. Nice. Pass. Ay na naman, bubulo. Oy! Disco first man. Oras 6 minutes and 45. 65-43 ang ating score. And the final quarters is brought to you by Airbox Vlog. Perido. Perido to John Tiruna. John Tiruna. John Tiruna. First throw pasok. Second throw. Number 12, layup. Wala. Nakuha ni John Tiruna. Pinasa kay Dave Perido. 20 lang yan. Dave. 6 minutes. Ay! Sayang. Ano nangyari? Muhammad. Oh! Oh, grabe! Ang bilis! Oh!
Bang! Ay, munti ka na. Shot. Munti ka. Hoy! Sayang. Shooting. 47, 65. Romero. So, Martin. Ayun. Martin to Hayag. Hayag. Sabi. Martin. Martin to Hayag. Veto. 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 First throw. Pasok. Vesto. Second throw. Second try. Wala. Kuha ni Chuti. Chuti to Vesto. Ay, sayang. Ganda pa na. Bitawan. Pinasa. Romero. To Hayag. Hayag. Patahan. Pinasa kay Romero. And to shoot. Mamad. Dito to Grabe si Bistro, basket. Basket shoot two. Ay, mga tira nila. Ah! Grabe. Marami niya. Alam niyo puti. Grabe. Sa kabila. 70-50 ang ating score. Bumalik sa 20. wala. Short. Yan naman si Mohamed. Muhammad nakabuilo. Ay! May foul. Magandang combination. Ito talaga maganda. May galaw pa, no? Magalaw. Ganda talaga combination ng alpha. Unang tira ni Muhammad, wala. Second throw by Muhammad. Number 21, wala. Oy, sa kanila pa rin. Oras, 4 minutes and 30. And to shoot. Ayan na naman si Martin, number 18, wala. Bound by number 19, Guerrero. Guerrero, mais pass. Ah, veteran si ano, Bisto. Buat si Bistro. Grabe ka nilakan. Kanya natin score. Okay, sa mga ako na din na. Ayun din po. Penetrate, wala. Ayun na. Bisto na naman. Sab. Grabe po. Mama, tumira ng 3. Pero, long shot. Uy! Nice pass. 56. 56. 12 na lang yan. Ay, 12 pa. Ay, 14. 14 pa, 14. Manson. And to shoot. Ay, layo. Ah, grabe. Pamatay sumo. Grabe, ang daming shooter. Kompleto talaga. Balik. Power bomb. Paris to eh. Hindi pa pawis. Wala pa ang championship pero maganda na laban eh. First throw, wala. Penalty na, penalty. Ayun pa yung oras natin. 2 minutes and 54. 73-56. Basket. 57. 73. Hayag. 27. Hayag. Hayag ni Okay, pinatay sumo. Hayag ni Martin. And to shoot. Back to Hayag. Hayag ni Muhammad. 5. Manson. Yan na naman. Ay, wala. Len Peredo.
Bisto na naman, Bisto! Basket! 2 minutes and 13. 59-73. Kaya. 14. Kaya. Ano? Ganun-ganun pa ito mamaya oh. Ano, Loy? Ah. Grabe. Sabi naman si EJ. Yun, no? Good luck. Dave Perino. Dave to Besto. 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 Nice move. Grabe si Besto. Manton. Manton. Makasangag. Martin. May anak press. Kuha ni John. Dave. Dave. Nice layup by Dave. Wala. Sayang. Ganda ng layup sana. 1 minute and 18. Muhammad. Muhammad Pumanson. Patay na yan. Grabe. Ulan talaga. Shooter talaga yan. Daming shooter. Halos lahat. Wala. Pwede naman yung sana. Pumanson na naman. Wala na. Besto. Besto. 3 points by Besto. Wala. Basket. O, 40 seconds. Malayo pa yan. 47 seconds. 61-79. 18. Muhammad. Martin. Golden Wing. Kahit saan. Kahit sino. Grabe. Okay, congratulations sa nanalo ang team Alpha Sports. 83 ating final score. 83-61.